जीशु महारा सबुठु श्रेष्ठ नाम तांकर। परित्राणकर्ता जीशु महारा सबुठु श्रेष्ठ नाम तांकर। आदित्य पुत्र सदा प्रभुंकर उद्धार करता जगतर। हेले ईश्वर सुत नर रूपे हेले जात। हेले ईश्वर सुत नर रूपे हेले जात। पापी मानव उद्धार कारणे त्राणकर्ता प्रभु जीशु नामे। परित्राणकर्ता जीशु महारा सबुठु श्रेष्ठ नाम तांकर। आदित्य पुत्र सदा प्रभुंकर उद्धार करता जगतर। सत प्रेम अटे पधर अगम्य। तांक चिरंतन प्रेम अटे पधर अगम्य। नूतन जीवन प्रदाने मुक्तिदाता प्रभु जीशु नामे। परित्राणकर्ता जीशु महारा सबुठु श्रेष्ठ नाम तांकर। आदित्य पुत्र सदा प्रभुंकर उद्धार करता जगतर।
ହଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଆମ ସପକ୍ଷରେ କରୁଛନ୍ତି ସଦା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ନିବେଦନ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନୀତି ହଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଆମ ସପକ୍ଷରେ କରୁଛନ୍ତି ସଦା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ନିବେଦନ ତାଙ୍କରି ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଅଟେ ବଧର ଅଗମ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରେମ ଅଟେ ବଧର ଅଗମ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ସରଗ ସିଅନେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ମହର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ତାଙ୍କର ଅଦିତ୍ୟ ପୁତ୍ର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର